Jersey number 28, pass to Loyola. Loyola pumeke yung matake ang bilis. Basikal para jersey number 9. Jersey number 5. Op, nawala ang bola lang nino. Sa kanino ipapasa. Jersey number 5, shot down to 5. Pass to Abilis, nabitawan ang bola lang nino. Isusakam. Isusakam, nilabas ang bola. Isusakam at hakin. Nabitawan ang bola lang ni Dinglasan. Dinglasan, nilabas ang bola. Dinglasan, naghanap ng papasa. Pinasa kay Maravillas. Maravillas. No good. Bola na kanino. Bola na sa mga nakaputi. Okay, bola ng mga nakasul. Abilis, nakaalpas. No good put back ng Maravillas. No good pa din. Ano na bola? Bola ng mga symbol. Ay, white ball daw. White ball daw. White ball daw. Sabi ni rep. White ball. White ball tayo. Loyola inbounding the ball. Pass to Isusakam. Isusakam. Pull up J. Oh, masyado madalas. Daan-daan po. Daan-daan tayo. Abilis, didiskarte, shot back down to 5. Dinglasan, pull up J. No good, tapos. Sa kanino, nasa kanino pa din. Bola, nakagay ni Loyola. Loyola, ilalabas ang bola. Loyola to Isusakam. Isusakam, didiskarte. Isusakam, mamatake, pasa to. Poblete, Poblete, no good. Bola, nasa mga nakasul. Up. Foul, 2-1. Foul, jersey number 9, jersey number 9. First personal foul, first team foul. Nine siya, ikaw ang 09. Maravillas, to Dinglasan, Dinglasan, bumomba yung mga foul. Foul, jersey number 28, jersey number 28, first personal foul, second team foul. Wow! Apa, ba't na-reklamo ka na agad eh? Bonus round para jersey number 5. Rebound ni Isusakam. Isusakam to Loyola to Isusakam. Oy, nabitawan ang bola na agad ni jersey number 5. Jersey number 5 to jersey number 26. Jersey number 26. Up! Offensive foul. Ang tawag ni ref. Foul jersey number 26. Jersey number 26. First personal foul. Loyola, didiskarte. Loyola to Poblete, Poblete. Ay, nayabal pala. Sorry. Okay. Sorry po. Nobody's perfect. Nayabal to Isusakam. Basket yan. Up. Number 9, money for delaying the game. Jersey number 26. Pass to jersey number 16. Ang ganda pasa. Ilangat. Basket yan. 2-1. Interrupt. South Warriors. Isusakam. Pass to Loyola. Loyola. Chin drop. No good. Nakanino. Bola na mga nakasul. Substitution. Jersey number 26 pass to jersey. Oh, masyadong mataas ang pasa. Jersey number 8 inbounding the ball. Jersey number 8. Number 8 tumatake. No good. Rebound na kanino. Na kanino ang bola. Nasa mga laka. Nasa mga laka. Asul. Oh, steal by jersey number 28. Layaban. Layaban. Nagmamadali sa step move. Pass to Isusakam. Isusakam. Pull up J. No good. Na kanino. Nasa mga nakaputi pa din. Layaban to Mercado. To Isusakam. Ang ganda ng pasahan. In and out. Rebound ni 26. Oh, na kanino ang bola. Nasa mga nakaputi. Mercado. Mercado to Layaban. To Isusakam. 1 point para kay jersey number 18. Ang ganda ng igot ng bola sa mga nakaputi. Isusakam nakalagay sa jersey. Basahin natin yun. Block. Shot clock down to 6. Shot clock down to 6. Block. 24 shot clock. Ay, 14 shot clock violation. Mercado. Mercado.
Didiskarte yung matake steal. Hop, nakanila bola nasa nakanila bola nasa mga nakasul. Pass to 26. 26 to 31. 31 na atake. Malakas. Bola na mga naka puti. Jersey number 19 nagmamadali. Basket na para kay jersey number 19. The pass. Jersey number 8 foul. Foul jersey number 8. Jersey number 8. First personal foul. Second team foul. Third team foul. Third team foul. Jersey number 8 to 16. Kinangat. Wala rebound na kanino. Nasa mga nakaputi. Jersey number 19 pass to jersey number 8. Jersey number 8 nakaluwag. Layup. Tapos. Rebound Isusakam. 5 seconds to shoot. Tapos. Bola na sa mga nakaputi pa din. Impante. No good. Bola na mga naka-shoot. Substitution. Kayo mga reklamo. Official score 4-1. Wala na. 15 pass to jersey number, steal by jersey number 18. Isusakam. Mercado, didiskarte para sa mga nakaputi. Shot knock down to 10. Jersey number 8. Bamba kung pare nagbabanggaan. Jersey number 18, umatake. No good. Rebound na kanino. Nasa mga nakaputi. Jersey number 8, behind the back. Sabay atake. Nawala ang bola. J-Roff, pass to number 28. Basket. Advance na tayo rep. Live ball tayo. Up. Jersey number 15. Warning for delay in the game. Substitution. Okay, pasok na. Substitution. Epal naman to eh. Ako nabubuk. Ay, ikaw na. Ang cellphone ko ah. Jersey number 19. Pumeke, umatake. Jersey number 19. Layup, tapos. Kali na bola. Oh! Dahan-dahan po tayo. Dahan-dahan po tayo. Dahan-dahan po tayo. Dahan-dahan po. Hop! Chill lang po player. Chill lang po. Hop! Dahan-dahan lang po. Medic. Wag po, wag. Dito ka lang. Nadugo. Dito ka makapuha mo na dito. Idong! Nasa lang ating medic, wala. Players, sabi lang po kayo. Players, both teams. Laro yan, laro. Wag kang tumingin. Ako lang. Laro yan. Ay, talagang hindi ba sabihan? Hoy, dyan yan! Talagang ganyan yan, laro, nagkakasakitan. Jersey number 19, didiskarte. Wala bola. Nakanino? Nasa mga naka-asul. Jersey number 28. Pass to jersey number 26. Long chill. Kapos. Good job. Good ball. Hindi naman laro. Jersey number 9. Lunda Pumeke. Atake. Pass to jersey number 19. Number 19. Layup. Foul. Who's foul rep? Foul jersey number 28. Oh, sabi na wala eh. Rebound. Yung jersey number 26. 26. Ginugulo ng dalawa. Pass to number 15. Nakaluwag. Layup. No good. Bola lang yung number 16. Shoot na. No good. Pag-wala mo na kanina bola. Bola lang mga naka-puti. Ay, blue. Kanino? Rep. No! Kanino rep? Blue ball daw sabi ni rep. Official score 4-2.
Jersey number 26, di discarte. 26, pass to number 16. Ang ganda ng pasa, Pumeke, inangat. Basket para kay Jersey number 16. Jersey, oy, steal. Bola na sa mga nakasul. Jersey number 15, pass to jersey number 16. 16, di discarte. Umikot-ikot, jersey number 16, inangat. Up. Traveling violation. Hindi binaba ang bola. Jersey number 28, di discarte. Jersey number 28, Pumeke, pull up J. Basket dyan. 5-3. Time remaining 4 minutes and 1 second. Jersey number 16, foul. Foul, jersey number 19, jersey number 19. Out. South Warriors. 3 and 58. Back to you. Ball game. Bonus throw, no good. Nakanin ang bola. Nasa mga nakaputi. Jersey number 19. Susubok lang. Joe. No good. Rebound to jersey number 15. Jersey number 15. Butatang. Inabot to jersey number 19. Jersey number 9. Pull up J. No good. Bola na kanino. Nasa mga nakaputi pa din. Shot clock down to 10. Layaban. Pull up J. No good. Rebound na kay jersey number 16. Steal by jersey number 28. To jersey number 9, to number 28, to number 9. Masyado mga kabang pasa. Pass to steal. Shoot mo na! Jersey number 9 to number 28. Steal ng mga nakasul. Jersey number 26. Di discarte. Binigay ka number 15 na wala mo na bitawan. Binigay ka number 9. Pass to 28. Umikot. Binigay ka number 19. Shot clock down to 10. Bola na kanino? Nasa mga nakasul. Ang ganda pa sa balang tira. Rebound ni... Oh, nice! Nasa mga nakasul pa din. Pull up J, number 15. No good. Rebound na kanino? Number 28, Pumeke. Umatake. Ang ganda na pasa ng number 19. Sobra yung tira sa mga nakaputi pa din. Put back. Good. Time out! R5, time remaining 2 minutes and 41 seconds. Official score 6-3 in favor of nakaputi. Back to the ball game. Number 5 to number 26. Jersey number 26 up. Kapos. Rebound na mga nakaputi. Jersey number 8. Dribble ang matake. Nabitawan na pala ng kanina bola. Kanina bola. Kasa mga nakaputi. Bola na mga nakaputi. Shot clock 10. Number 8 up. Masyadong malakas ang pasa. Jersey number 5 to number 26. Up. Pulingan, pulingan. Ano yan? Who's foul rep? Foul jersey number 9. Okay. Okay lang Mike. Back to the ball game tayo. Bola na mga naka-asul. Jersey number 5 to jersey number 26. Binigyan ng pick. Jersey number 26 di discante. Jersey number 26 pass to jersey number 16. Jersey number 16 libre-libre. Basket na para jersey number 16. 2-point lead para sa mga nakaputi. Jersey number 28.
Steal by jersey number 19. Oh, nakanina. Blue ball. Good. Foul. 31 pass to jersey number 26. 26, long one, no good. Rebound to jersey number 19. Jersey number 19 to jersey number 28. Jersey number 28 to 19, long two ball. Peggy pala yun. Shot knocked down to 4. Jersey number 8, perimeter shot, no good. Rebound in 31. Foul. Foul, jersey number 28. Jersey number 28. Ball is still no good. Bola nasa mga nakaputi pa din. Pass to jersey number 19. Jersey number 19. Long one lang yan, long one. White ball daw. Palit daw bola, white ball daw. Jersey number 8. Long two. Tapos. Rebound ni jersey number 15. Jersey number 15 to 16. Masyadong malayo. Bukan tayo na malaga sa mga laputi. Jersey number 28. Didiskarte. Layaban to number 19. Nabitawan ng bola. Lalo na lang sa mga nakasul. Up. Foul, jersey number 19. Jersey number 19. Ball is throw. Tapos. Nasa mga nakasul pa din. Putbang. No good. Kanina ang bola. Nasa mga nakaputi na. 33 seconds remaining. Jersey number 28. Crossover. Oh, foul. Who's foul rep? Foul jersey number 15. Jersey number 15. First. Ball is throw. No good. Rebound ng mga nakaputi. Ang iwan naman na nakadino. Nasa mga nakasul. Binigay kay jersey number 28. Jersey number 28. Diskarte. Nawala na kanina ang bola. Nasa mga nakaputi. Foul. Oh! Ano yan? Anong unang tawag? Stepping on the line. Wait lang daw. Bagada lang daw ang mga referee. Foul jersey number 28. Pushing foul. Bola ng mga nakaputi tayo. Foul jersey number 28. Jersey number 28. Second first half. Jersey number 28 to make it. Step back jumper. No good. Rebound in number 31. Basal na lang yan. End of the first half. Official score 6-4. Mga lungo. Jersey number 26 pass to 16. Back to 26 to 16. Putbang is good. 1 point lead para sa mga nakaputi. Jersey number 8 ang didiskarte. Jersey number 8 to number 9. Number 9 long. 1 no good. Rebound na kanino. Good ball. Nasa mga nakaputi. Shot station. Tumama daw. Sorry daw. Nobody's perfect daw. Nagkakamali. Lock to. Para number 9. Tapos. Hold down muna. Hold. Number 26 umatake. No good. Ano na ang bola? Nasa mga nakasul. 26. Putbang is good. Dead back 6 tayo ah. 5 seconds to shoot. Pwede shot. Tapos. Kanino ang bola? Bola ng mga nakasul. Laro lang yan.
Wearing jersey number 9 ng South Warriors, warning for flopping. May warning ka na sa delaying building. Delaying yung isa. "26, symbol." Pass to number 16, ina-out. Tapos na ng bola. Bola, symbol. Steal by jersey number 19. Jersey number 19, long one. Hindi nilabas ang bola. Foul, jersey number 9. Third personal foul. First team foul. Ginagamit ang paa. Gusto manakit? Ginagamit ang paa. Pass to jersey number 16. Tumala sa ball. Steal ni number 9. Number 9. Back to jersey number 9. Long jump. Pull back to number 19 is good. Change favor tayo. Lamang na ang mga nakaputi na pitawan ng bola. Langaw ng mga nakaputi. Number 9 to jersey number 19. Long jump. Tapos. Bola na ang mga naka-asul. Jersey number 15, binigay kay number 16. 16 in ang at basket. Deadlock 7 tayo. Deadlock 7. Jersey number 9 to jersey number 28. Jersey number 28. Pull up Jay. No good. Rebound ni number 16. Jersey number 16. 16 number 19. 19 to number 9. Oh! Good yan ah! To number 16. Wala. No good. Nakali na ang bola. 16. No good. Nakali na ang bola. Nasa Shea ball. 9. Karnigan! Back to the ball game tayo. Time remaining 7 minutes and 9 seconds. Jersey number 15. Pass to jersey number, steal by jersey number 8. Jersey number 8. Be discarded. Jersey number 8. Tumatake. Pass to jersey number 28. Number 28. Pull up Jane. No good. Rebound to number 15. Jersey number 15 to number 16. Foul. Foul jersey number 28. Jersey number 28. Bonus throw, basket. Ayan, oh. Yes. Tabi. Deadlock ulit tayo. Nabitawan ng bola ni 26. Number 8, pull up Jane, no good. Nakano ng bola, nasa mga nakasul. 2. Kanina ang bola, nasa mga nakaputi. Jersey number 8, di discarte. Pass to number 8, 28. Rebound ni number 9, pull back. Basket para kay jersey number 9. Change favor tayo. Number 15, Papilander, great. Jersey number 28, di discarte. 28 to number 8, Tumenge. Shot ng down to 5, Lindang. Substitution. Jersey number 5. Pass to jersey number 26. 26, long one. In and out. Rebound ng mga nakaputi. Bola hop. Foul. Foul jersey number 5. Jersey number 5. First personal foul. First team foul.
Jersey number 8. Didiskarte sa mga nakaputi. Jersey number 8. Pass to number 9. Number 9. Long kick. Nakuha ni number 28. Up. He's stepping on the line. Jersey number 26. Tumihit. Inangat ang bola. No good. Bola ng mga nakaputi. Jersey number 28. Pull up J. In and out. Nasa ano na pa din. Kaya pa din ang tira. No good. Rebound na kanina. Na kanina ang bola. Nasa mga nakasul. Shot clock down to 10. Pass to number 5. Unikot. Foul. Plus basketball. Foul jersey number 19. Shoot pa! Ay! Rebound na mga nakaputi. Jersey number 19 di diskarte. Jersey number 19. Jersey number 19. Gumanga foul. Foul jersey number 5. Jersey number 5. Third personal foul. Third team foul. Down foul down. Jersey number 9 pass to jersey number 8. Jersey number 8 pumeke. Umatake libre. No good na rebound ni number 31. Number 31 binigay number 26. Binigay number 26 pass to jersey number 5. Jersey number 5 still by number 18. Number 8 pass to number 19. Pumeke. Inangat ang bola. Wala na kanina bola. Nasa mga nakasul. 26. Nilang foul plus basketball. Sila na po. Damang na po tayo. 11 na. Fifth game. 12-9 in favor ng mga nakasul. Jersey number 9, pass to number 19. Nabitawan ng bola na kanina. Nakalina ang bola. Nasa mga nakaputi-putin. Jersey number 8, pupugol, pumeke. Ang ganda na pasang number 9, pumeke. Binigay number 8, nabitawan ng bola. Nasa mga nakasul. Long turn, jersey number 26. No good. Jersey number 9, tapos. Jersey number 26 pass to jersey number 31. Pass to number 5, dinangat, foul. Pass, basketball. Post foul, rep. Foul jersey number 0. Shoot! Shoot pa yan! Yan! Bola na kay number 8. Number 18. Number 18, umikot-ikot. Tabitawan ng bola. Para kay number 28. Bola na mga nakasul. Binigay kay number 5. Number 5 ang atake. Nagdali ng bola. Bola ay nasa mga nakaputi. Foul. Tapat lang, body check. Body check lang tayo, tapat. Number 18 di diskarte. 5 seconds to shoot. Ito sa kang block. Bola na mga nakasul. Pass to number 5. Number 5. Good. Same ball. Binigay kay number 5. Foul. Foul jersey number 28. Jersey number 28. Fourth personal foul. 50. Penalty. Penalty. Penalty na daw. Penalty. Bonus throw. Good. Official score 14-9. 5-point lead para sa mga nakasul. Tayo kasama masyado. Jersey number 5. Steal by jersey number 28. Jersey number 28. Basket yan. Jersey number 26. Di diskarte. 26. Ay! Ball! 14 foul. South Warriors 16 foul. Time out to Visa.
Shot lang 7 tayo. Steal ni number 28. Boom! Charge Kana Girl. Now na. Jersey number 8, di diskarte. Ang ganda na pasa ay masisi. Masablay lang ang tira. Na-rebound ni number 16. 16, nilabas ni number 26. Shot lang down to 5. 26. Nasaan niya pa din. Tapos, na-rebound ni Isusakam. Binigay kay jersey number 8. Jersey number 8, down to basket job para kay jersey number 8. 2-point lead na lang para sa mga naka-asul. Shot lang down to 5. 26. Ay, 16 pala. Rebound ni number 26. Ayan, basketball para kay number 26. Time remaining 1 and 34. Foul. Wala yan. Wala. Bonus throw. Good. 2-point lead. Jersey number 10 up. Tara! Ooh. Wala. Ayan. Number 8 lang. Good point! Deadlock tayo. Kanina ang bala rep. Napakareklamador! Oy! Reklamo! Substitution. Shot clock down to 7. Deadlock tayo, deadlock. Oy! Steal ni number 18. Jersey number 8 goes over on the cross. In and out. Kuha! Narinig ni Isus sa kabiling kay number 8. Number 8. Pass to number 28. Masyado malakas. Lalo ng bola. Laki makasusi. Binigay sa nakalina bola. Nakalina kutkutan. Nasa mga nakaputi. Shot lang down to 8. 8 shot lang to shoot. Pass to number 8. Number 8. Malakas ang tira pala sa kanya ng bola. Number 8. Pupak. Goal. Chase play mo tayo. Number 15. Umatake. In and out. Rebound ang mga nakaputi. Jersey number 8. Okay. Advance time lang tayo rep ha. Shot lang down to 5. Nakasusi ang atake. Umikot. Good yan. Steal ng mga nakaputi. 15 shot lang to shoot. Jersey number 28. Pass to number 8. Number 8. Time out! Long two! Tapos, na-rebound ng mga nakaputi. Sa kanina. Foul! Foul, jersey number 8. Jersey number 8. Fourth personal foul. 17 foul. Okay, rep ano yan? 1 throw lang daw, sabi ni rep. One throw lang daw. 1 throw. Sa loob daw nang galing. Sa loob nang galing ang tira. Lumabas lang nung bugbagsak. Shoot! Okay, 1 throw para kay jersey number 26. Number 26. Okay, good game. Kamayan tayo, good game. Nice game po both teams. Player of the game.
makasusi ang best player natin. Best player natin wearing jersey number 18.